As we all know, Ali Day celebrations are held in the university every year on the 13th of holy month of Rajab to celebrate the birth anniversary of the beacon of light, the center of sight, the door of knowledge, the epitome of benevolence, the trademark of simplicity and voice of human justice, Ali ibn Abi Talib. This personality cannot be compared with any other in the history of the world. This statement is not merely a word of love or emotion, but it is of wisdom. For there are men on communities depend, societies depend, nations depend, continents depend, but the personality of Ali ibn Abi Talib is one who is attributed with the title of Lion of Allah, Sher Khuda, and thus the importance of this personality breaches the skies, penetrates the universe, and reaches the utmost height to heaven itself. Now I request our chief guest of the program, Professor Abbas Ali Mehdi, who is the former Vice Chancellor, Era University and Head of the Department of Biochemistry, King George Medical University, Lucknow. I request him to please come, sir. This stage is now yours. इज़्ज़त माब वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर साहब, प्रो वाइस चांसलर गुलरेज साहब, स्टेज पर बैठे सारे इल्म और अदब के लोग, यहाँ हॉल में मौजूद सभी आशिक़ अली, सबको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आज अल्लाह ने हमें तौफ़ीक़ अता की कि हम जश्न अली मनाएं और ज़िक्र अली करें। ज़िक्र अली इबादत, हज़रत रसूलुल्लाह ने फरमाया है कि अली का ज़िक्र इबादत है, और आज इस इबादत में हमको शामिल होने का मौका मिला। इसके लिए हम अली सोसाइटी के पैट्रन, प्रेसिडेंट सबके शुक्रगुज़ार हैं कि उन्हीं ने यहाँ मदऊ किया हमको, और हम सब यहाँ पे मौजूद हों। मैं खुसूसन अपने को, क्योंकि इसी दरसगाह से मैं पढ़ा हुआ हूँ और यहीं की गलियों में, यहीं की सड़कों पे मैंने अपनी जूतियाँ चटकाई हैं, तो जो कुछ भी दर्स मिला है वो इसी दरसगाह से मिला है। और मैं ज़ाहिर सी बात है कोई दीनी आलिम नहीं हूँ, यहाँ पे दीनी तकरीरात हुई बहुत सारी, मगर आशिक़ अली ज़रूर हूँ। और आशिक़ अली के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट यही है मेरे ख़्याल से कि ये दरसगाह जो है, जैसे भी कहा गया कि अली के नाम से एसोसिएटेड है, और रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मैं शहर इल्म हूँ, वो अली उसका दरवाज़ा है। तो ये दरसगाह जो है ये भी एक दरवाज़ा है इल्म का, और यहाँ से हम सब मुफीद होते हैं। हज़रत अली का ज़िक्र करने में मैं इस वक्त एक बहुत लंबी तकरीर नहीं करूँगा, 2-3 बच्चों के लिए खाली कुछ हज़रत अली के कौल, कुछ हज़रत अली के फ़ैसले, कुछ हज़रत अली के डिसीशंस, कुछ हज़रत अली के इल्म के बारे में बताऊँगा। हमारे वालिद प्रोफेसर मेहदी हसन ने एक बार तकरीर करते हुए इसी दरसगाह में कहीं पर कहा था, आज से करीब 40 साल पहले, कि हज़रत अली ने फरमाया था कि इंसान जो है गोश्त के लोथड़े से बोलता है, हड्डी से सुनता है और चर्बी से देखता है। तो गोश्त के लोथड़े से बोलता है तो ये तो सबको कहते थे हमेशा, कि समझ में आता है कि ज़बान गोश्त का टुकड़ा है तो उससे बोलता है। हड्डी से सुनता है, ये जब हज़रत अली थे उनके मेरे ख्याल से लगभग 10 सदियों बाद ऑडिटरी फॉसिकल्स के बारे में मालूम हुआ कि एयर में बोन्स होती हैं जिससे सुनाई देता है। 10 सदियों बाद उसके पता चला, और उन्हीं ने उस वक्त ये कहा था कि हड्डी से सुनता है। और मेरे फादर यहाँ पे रुकते थे, वो हमेशा कहते थे, वो ये उनका जो था वो अथर साहब, मौलाना अथर साहब ने कई बार बॉम्बे में अपनी मजलिस में कोट किया कि चर्बी से देखता है। तो फादर कहते थे कि मुझे इस पे बड़ा हैरत थी कि ये कैसे कहा कि चर्बी से देखता है, कि आईसाइट में कैसे फैट का इन्वॉल्वमेंट है। तो सन 76 में 74-76 में वो
जर्मन में थे, वो बताते हैं उस ज़माने में गूगल तो था नहीं कि आप गूगल कर लीजिए सब मालूम कर लीजिए। तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि एक आर्टिकल मैंने पढ़ा कि जापान में डायरिया के लिए एक दवा आती थी जो बंद कर दी गई क्योंकि वो आई की रेटिनल लेयर की सिंथेसिस को रोकती थी और उसकी वजह से ब्लाइंडनेस हो जाती थी। जहाँ तक मुझे याद है, बहुत ज़्यादा ख्याल नहीं, मगर मैंने उनकी तकरीर सुनी थी, उसमें कहा था कि एंट्रोवाइफॉर्म जो दवा थी उसकी वजह से जापान में रिपोर्टेड हुआ कि कुछ लोगों को की बिनाई चली गई, आईसाइट चली गई, और वो जो है वो माइलिन शीट की सिंथेसिस को, माइलिन की सिंथेसिस को इनहिबिट करती थी, जिसकी वजह से बिनाई चली। तो देखिए, ये जो बात पता चली वो 1976 के करीब पता चली, और 1400 साल पहले हज़रत अली ने फरमाया था कि इंसान की बिनाई जो है वो चर्बी से होती है। इसी तरह से एक और मजलिस में ही मैंने सुना एक बार कहीं पे, एक कोई जाकिर ने फरमाया कि एक मसला खिलाफा वक्त के पास आया कि एक लड़की है और एक लड़का है, और दो औरतें उसको दोनों क्लेम कर रही हैं कि मेल जो है वो मेरा बच्चा है। तो हजरत अली ने एक उसका सोल्यूशन दिया कि 2 शीशी लाइए और उसमें ब्रेस्ट मिल्क दोनों औरतों का बराबर से जमा कीजिए और उसको तौलिए, उसको वे कीजिए, जिसका वजन ज्यादा उसका बेटा। अच्छा, अब ये मैंने सुना तो उन्हीं ने उसकी डिस्क्रिप्शन नहीं बताया था, तो मुझे बड़ी तशवीश रही कि ऐसी क्या बात है, मैं बायोकेमिस्ट्री का आदमी हूं बेसिकली, और उसमें कभी मेरे जहन से या मुझे कहीं पढ़ने में नहीं आया था कि कैसे ये हो सकता है कि मेल और फीमेल चाइल्ड में मिल्क की कॉन्स्टेंसी चेंज हो जाएगी। तो मैं पढ़ता रहा, एक बार मुझे कहीं पे मिल गया कि 2007 में अमेरिका में रिसर्च हुई और उसमें पाया गया, क्योंकि उस वक्त लोगों को तशवीश ये थी कि मिल्क के प्रिपरेशंस जो आते हैं मार्केट में अवेलेबल होते हैं वो उम्र के हिसाब से तो होते हैं कि ये 0 to 3 months है, ये 0 to 6 months है, ये 0 to 1 या 1 साल से 2 साल के बच्चे के लिए, मगर मेल और फीमेल के लिए अलग अलग नहीं होता है। तो जो तहकीक की गई उसमें मालूम हुआ, रिसर्च की गई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 2006 में, और ये साथ में पब्लिश हुई, जिसमें लिखा था कि जब मेल चाइल्ड कंसीव होता है तो हार्मोन्स ऐसे सिक्रीट होते हैं जिससे मिल्क में प्रोटीन का, फैट का, कैल्शियम का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और फीमेल चाइल्ड में वो कम रहता है। तो ये सोचिए 1400 साल बाद इसका अब अभी भी बहुत इस पर रिसर्च चल रही है, बहुत पेपर्स आ रहे हैं, मैं इसको फॉलो करता रहता हूँ, अभी भी बहुत तहकीक चल रही है इसके ऊपर और लोग इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, न्यूट्रिशनिस्ट बहुत काम कर रहे हैं कि मेल और फीमेल चाइल्ड्स के लिए कैसे अलग मिल्क प्रिपरेशंस तैयार किए जाएं। तो ये हज़रत अली का इल्म जो था, जैसे अभी बात की गई कि उनके कंट्राडिक्टरी कैरेक्टर्स थे, कि वो आलिम भी थे, वो इंसाफ भी करते थे, वो अदल भी करते थे, वो जंगजू भी थे, वो वॉरियर भी थे। और कंट्राडिक्टरी यह है कि देखिए, चाहे जंग ओहद हो, बद्र हो, खैबर हो, खंदक हो, तलवार हजरत अली की चली, मगर सुलह हुदैबिया में कलम किसका चला? तो अब ये कंट्राडिक्टरी है कि जो तलवार चलाता है, जो तलवार से वार करता है, वो कलम से वार नहीं कर सकता है। तो जिसने तलवार चलाई उसमें साथ में कलम से रसूलुल्लाह ने हजरत अली को ही ये काम दिया कि सुलह हुदैबिया का जो एग्रीमेंट था, ड्राफ्ट था, एग्रीमेंट जो था, वो तुम ही उसको लिखो। इसी तरह से हजरत अली का एक बहुत मशहूर फैसला है, उनका फैसला है, सब आपको मालूम होगा। एक बार वो कूफे की बाजार से गुजर रहे थे, उन्हें देखा कि कोई उनका ज़रा जो है, कोई उनका जो है वो बाजार में बेच रहा है। तो उन्होंने उससे कहा कि भाई, शख्स से कहा कि भाई ये तो ज़रा मेरी है। उसने कहा नहीं साहब, ये तो मेरी ही थी और मैं बेच रहा हूँ इसको। वो यहूदी था। हजरत अली ने कहा कि चलो, जबकि खलीफा वक्त खुद थे, उन्होंने कहा चलो मुंसिफ के पास चलो। मुंसिफ के पास गए, अपना केस प्रेजेंट किया, कहा ये ज़रा मेरी है, ये चोरी हो गई थी, ये शख्स इसको बाजार में बेच रहा है। तो सुना, मुंसिफ से पूछा, मौला आपका कोई गवाह है? मैं कहा कंबर। उन्होंने कहा ये तो गवाह नहीं हो सकता, ये आपका गुलाम है।
پیغمبر آپ کا گواہ نہیں ہو سکتا. اس نے فیصلہ سنایا کہ ساتھ بھی ذرا جو شخص تھا یہودی تھا اسی کی ذرا ہے. حضرت علی نے چپ چاپ سے فیصلہ مانا، سر جھکا کے وہاں سے باہر نکل رہے تھے. اس یہودی پہ اس کا یہ اثر ہوا کہ قدموں میں گر گیا اور کہا مولا کلمہ پڑھائیے میں اسلام لاتا ہوں. تو یہ عمل ہے، یہ آپ کا کہ ایک حاکم وقت اس کے ساتھ چوری ہوتی ہے، وہ کورٹ جاتا ہے، اپنا کیس پریزنٹ کرتا ہے، آرگو کرتا ہے، ہار جاتا ہے، مان جاتا ہے، چلا جاتا ہے. یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ کون کر سکتا ہے؟ اسی طرح سے حضرت عمر کے زمانے میں بہت سارے فیصلے حضرت علی کے تھے. ایک بار آقا اور غلام کا ایک جھگڑا پیدا ہو گیا. دو لوگ شخص لڑ رہے تھے، دونوں کہہ رہے تھے میں آقا ہوں، یہ غلام ہے، دوسرا غلام ہے. حضرت عمر پریشان ہوئے، حضرت علی مسجد میں تھے، وہاں دونوں کو لے کے پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ علی اس کا فیصلہ کرو. حضرت علی قمبر سے کہتے ہیں کہ مسجد میں مٹی کی مسجد تھی، 2 چھید کرو، اور 2 چھید کیے جاتے ہیں مسجد میں. کہا جاتا ہے دونوں کو باہر سے لے جاؤ، دونوں کی گردنیں اندر کر دو. دونوں کی گردنیں اندر کر دی جاتی ہیں. حضرت علی حضرت عمر سے باتیں کرنے لگتے ہیں کہ آپ کیسے ہیں، کہاں تھے، کیا کر رہے تھے. اب وہ کہتے ہیں فیصلہ سناؤ. وہ اپنی باتوں میں مشغول ہیں، باتیں کرتے. پھر انہوں نے کہا کہ فیصلہ سناؤ، پھر وہ باتیں کر رہے ہیں. پھر تیسری بار جب حضرت عمر نے کہا تو حضرت علی نے غصے میں قمبر سے کہا میری تلوار اٹھاؤ اور غلام کا سر قلم کر دو. یہ سننا تھا کہ غلام گردن نکال کے بھاگا، فیصلہ ہو گیا. تو وہ اس لیے نہیں بھاگا، اس کو حضرت علی پہ یقین تھا کہ وہ پہچانیے کون غلام ہے، وہ قتل کر دیں گے، اس کا گلا کاٹ دیں گے، اس لیے وہاں سے بھاگ گیا. تو یہ حضرت علی کے فیصلے ہوتے تھے. اور میں کہتا ہوں ہمیشہ کہ دیکھیے حضرت علی چاہے خندق میں کود کے جب عمر ابن عبدالود آیا ہے اور اس نے کہا کہ آؤ کون لڑے گا مجھ سے، اور رسول اللہ نے حضرت علی کو تاکید کی کہ جاؤ اس کا سر قلم کرو. حضرت علی جاتے ہیں اور جا کے اس سے 3 باتیں کہتے ہیں. ایک کہتے ہیں کہ اسلام قبول کر لے. اب دیکھیے آپ کا اپوننٹ ہے، اس کو دعوت دی جا رہی ہے کہ اسلام قبول کر لے. وہ کہتا ہے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کہتے ہیں بھاگ جا، چلا جا. تو کہتا ہے اپنے قبیلے کو منہ کیا دکھاؤں گا، بھاگ گیا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے گھوڑے سے نیچے اتر، مقابلہ کر. مقابلہ شروع ہوتا ہے. حضرت علی اس کو پچھاڑ دیتے ہیں، سینے پہ چڑھ بیٹھتے ہیں. وہ گستاخی کرتا ہے، لوہا دہن اپنے حضرت علی کے اوپر پھینکتا ہے. حضرت علی اتر جاتے ہیں. جیسے ابھی کسی نے فرمایا کہ صرف اپنے ذات کا وہ کہیں سے انوالومنٹ نہیں کرتے تھے، وہ اللہ کی ذات کا انوالومنٹ رکھتے تھے. انہیں غصہ آتا ہے، ہٹ جاتے ہیں، ٹہلنے لگتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یہ کیا کیا، تم نے پچھاڑ دیا تھا، مارتے تھے. کہہ لیں نہیں، اس وقت اگر میں مارتا تو میرا نفس اس میں شامل ہو جاتا، اللہ کی رضا اس میں شامل نہ رہتی. میں نے اللہ کی راہ میں اس کو قتل نہ کیا ہوتا، اپنے غصے کی وجہ سے اس کو مارا ہوتا. یہ غصہ کم ہوتا ہے تب جاتے ہیں اس کے 2 ٹکڑے کرتے ہیں، تو وہاں سے سلوات اٹھتی ہے. اللہ. تو یہ حضرت علی کا مثال تھی. مگر ان سب باتوں کے بعد میں بس میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے ایک بات کہوں گا. دیکھیے عالم تھے، جورسٹ تھے، سب کچھ تھے، واریر تھے. مگر سب سے بڑی بات ابھی رضا صاحب نے کہی تھی، مولانا رضا صاحب نے کہی تھی. طیب رضا صاحب نے فرمایا تھا کہ حضرت علی نے 25 سال صبر کی. تو حضرت علی کا سب سے بڑا میرے ماننا یہ ہے کہ جو ان کا کیریکٹر تھا وہ صابر کا. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اسلام کی بقا کے لیے علی کا صبر اور حسین کی شجاعت اگر نہ ہوتی تو آج اسلام ہمیں اس پہلو سے نہ ملا ہوتا. تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں جو اپنی شجاعت دکھائی کہ 72 ساتھیوں کا سر قلم کروا دیا، 6 مہینے کے بچے کو ہاتھ میں منقطع کروا دیا، یہ کون کر سکتا تھا؟ جو بہت بڑا بہادر ہو، جو بہت بڑا شجاع ہو. اور 25 سال تک دیکھیے حضرت علی بیریئر تھے، سب جانتے ہیں آج بھی
میں تو دیکھتا ہوں پنجابی میں سردار جو ہیں اکھاڑے میں کودتے ہیں یا علی مدد کہہ کے جاتے ہیں. مسلمان نہیں ہیں, شیعہ نہیں ہیں, مگر یہ ہے کہ وہ واریر تھے تو یا علی مدد کہہ کے وہ کودتے ہیں اکھاڑے میں. حضرت علی کو بھی اگر خلافت نہیں ملی تھی, غصہ آتا, تلوار اٹھاتے, مار دیتے یا مر جاتے, بات ختم ہو جاتی. مگر نہیں, اسلام کی بقا کے لیے صبر کیا. اور ہم سب کو ابھی کہا گیا کہ حضرت علی کی باتوں پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے. میرے خیال سے ایڈورسٹیز کے زمانے میں جب سب سے زیادہ برا وقت ہو, سب سے ضروری ہے کہ ہمیں صبر کرنا چاہیے. اور صبر سب سے بڑا جیت کا ایک ہتھیار ہے جس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. میں اسی الفاظوں کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. بہت وقت ہو گیا ہے. بہت بہت شکریہ, اور بہت بہت شکریہ علی سوسائٹی کا کہ اس نے مجھے آج یہاں پہ مدعو کیا. حافظ علی خان صاحب کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. طارق منصور صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج مجھے یہاں مدعو کیا. بہت بہت شکریہ.